आउ किछि समय पर प्रकाश पाइब युक्त 2 परीक्षा फल आर्ट्स एवं साइंस दुईटी स्ट्रीम रो परीक्षा फल प्रकाश पाइब तेबे परीक्षा फल प्रकाश पूर्व छात्र छात्री मानकर मन भितरे कौन बर्तन अवस्था रही सहित आलोचना करबा किछि छात्र छात्री माने आम सहित अछंती कोन कहउचंती से माने आपण समस्त परीक्षा दैछंती आज्ञा तो कौन साइंस ना आर्ट्स साइंस तो परीक्षा केमिति हेइतिला परीक्षा जेतु फलाफल आ किछि समय पर आसीबो कोन मन भितरे केमिति व्यस्तता लागुछि परीक्षा रिजल्ट तो भारी मन रे छानिया लागुछि एग्जाम तो भलो हितला केवल कर्म तो करछे फल जहाँ आसियो आशा अच्छी 90 एभव रहिबो बोली तो केमिति प्रश्न आस्तिला आ सब परीक्षा केमिति हेइतिला क्वेश्चन सहज थिला खाली किछि गोटे केमिस्ट्री मोर टिके खराब हितला आ सब क्वेश्चन ठीक ठाक थिला सो तो सेइति मन भितर टिके डर रहउछि जे केमिस्ट्री केते नंबर आज्ञा सेटा टिके डर अछि भलो आसे देखा जी अपेक्षा किंतु केमिति रहइबो परीक्षा फल बोली भाबुछंती एग्जाम तो भल होइतिला ताते मैं कष्ट करछे कष्टर फल फल तो निश्चय मिलिबो ना जहाँ कष्ट तो करछे जहाँ हबो देखा जो नॉर्मल 90% किंतु इच्छा अछि 90% आशा अछि 90% रहिजो बिली की तथापि डाउट रो एते तो रिजल्ट भारी नाही तो जानि पारने केते मार्क आसीबो को विषय रे कमी थिबो बा को विषय भलो होइतिबो बोली भाबुछंती जे परीक्षा जेतु दैछंती मैथ रो भल होइते कि इंग्लिश टिके मार्क कमिते बोली कि भाबुछि काहे इंग्लिश रे भलो क्वेश्चन आसीला भल पड़तिला हेले मु टिके मान टिके एते कष्ट करनथिनी हेते भाई इंग्लिश रे मार्क कमितिबो आ ग्रामर भी टिके मिस्टेक मोर हेछि सेति भाई इंग्लिश रे मार्क कमिते बोली भाबुछि मन भितर केते व्यस्तता लागुछि कोन चलछि केते हार्ट बीट केते जोर चलछि व्यस्त व्यस्त सबବେଳେ मन भितर अछि हार्ट बीट भी बहुत से चलीछि किंतु अपेक्षा फलाफल केते बेले आसीबो कोन कहबे मोर सेई मैथ ठीक ठाक हितला किंतु इंग्लिश रा असुविधा हितला कोन स्ट्रीम रे दैथिला साइंस आर्ट्स ना साइंस सेई इंग्लिश रा सेई ग्रामर टा असुविधा कला नहले ठीक ठाक अछि 90% तो आशा अछि 90% रहि जिवो तेणु आ किछि समय अपेक्षा पर फलाफल आसीबो व्यस्त होउचंती ना कॉन्फिडेंट पूरा हां डर तो लागुछि कोन केमती हेबो किछि भाबी हो नै तो कितने समय परिश्रम करथिले परीक्षा पई सेई नॉर्मल दिन को 4-5 घंटा माने कॉलेज पाठ को छाडी देले खाता देखा केमिति हेइतिबो भाबुचंती जति परिश्रम करिक लेखिथिबे सेही अनुसार नंबर मिलिथिबो बोली भाबुचंती आज्ञा सेई हाँ से भाया ही मार्क ही मिले जेमती आम जमती लिखा सेमती ही मार्क पाइबा ना कि ताठू कम पाइबा ना कि ताठू बेसी पाइबा मोर एक्सपेक्टेड मु जहाँ लिखी ठीक लिखी एवं जहाँ ठीक ठाक ही भूल भूल भाल थी टिके नले ठीक ठाक अच्छे केते 90% आशा करछन आज्ञा निहाती कि छात्री माने मध्ये अछंती आमे देखु जतेबेले सब बेले परीक्षार फलाफल आसे छात्री माने सबले बाजीमात करंती एथर मध्ये आशा करा जाउछि जे झियो माने आगुआ थाई परंती तबे एटी झियो जने परीक्षा पण दैछंती कोन आर्ट्स ना साइंस 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 केमती परीक्षा हेतिला भल तो हेछि एक्सपेक्टेशन अच्छी भल रहिबार तापरे लक डिपेंड करे बहुत तो केते प्रतिशत नंबर रखिले होउछंती भाबीछि 90 तापरे रहिबो कि नाही त डाउट रहछि काहे कि डाउट रहछंती डाउट लागुछि डर तो अछि आमे देखु परीक्षा फल प्रकाश पाइल झियो माने बेसी व्यस्त हो जाती जे कौन थी कौन नाई कौन हेची कि नहीं भल लिखी भी आत्मविश्वास टिके कोड ना कोड कमी जाए सेमती अच्छी अवस्था माने बेसी कॉन्फिडेंस लो होची डर बेसी लागुछि रिजल्ट किंतु झियो माने भल करंती किंतु बेसी व्यस्त होंती हां डर बेसी अछि रिजल्ट तो भल भारी बो लागुछि तापरे भी डर बहुत काहे केते डर लागुछि को विषय भल होइतिला ना किछि विषय रे भी खराब होइतिला फिजिक्स टा खराब होइतिला प्राय इंग्लिश टा भल होइतिला इंग्लिश भल होइतिला तो क्या कोथरे अधिक नंबर आस्ति बोली भाबुछन भाबुछि से इंग्लिश आउ मैथ भल होइतबो फिजिक्स टिके खराब होइछि जेतु रिजल्ट आसीनी भाबुछन ओवरऑल केते परसेंटेज रो रिजल्ट हो आपण जेउटी परीक्षा दैछन आपण दैछन आपण संग साथी माने मध्ये परीक्षा दैछन तो कोन सब डिस्कशन चलछि बर्तन परीक्षा रिजल्ट आसी पूर्व डिस्कशन चलछि 90% ऊपर रहिबो न रहिबो बट होप तो अछि तापरे चाटाळ जणा पडियो कोन लक्ष्य रखछन आगो इंजीनियरिंग तो निज से प्रिपेयर हे साले चलछि प्रिपरेशन कंटिन्यू चलछि किंतु बहुत नर्वसनेस बहुत जदि भल रिजल्ट हैला जेमिति परिश्रम करछंती सेही अनुसार रिजल्ट आसिला बा जदि कमी गला ताले कोन करबे नेक्स्ट भाबुचंती कमी गले टिके गाली फाली खाइते होबो तथापि एडजस्ट कर दियो
ଗାଳି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଡର ଅଛି ଆଉ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟସ୍ତ କେତେ ମନ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ବହୁତ ଅଛି ଲାଗୁଛି 90% ଉପରକୁ ଆସିବ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ତ ଆମର ବି ଅଛି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଯଦି 90% ଥାନ୍ତି ଆମେ 10% ପରିଶ୍ରମ କରୁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କଲେଜ କଥା କହୁନି ଆମ କଲେଜ କଥା କହୁଛି ଆମ କଲେଜରେ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଲାଗେ ମାନେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବହୁତ କମ୍ କରୁ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏମିତି ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହାବି ସବୁ କିଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରାଇଥିଲେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ଆମେ ତ କର୍ମ କରୁଛୁ ଫଳ ତ ନିହାତି ପାଇବୁ ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ 90 ତ ନିହାତି 90% ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖିବା ଯେ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କେତେ ରହିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ତ ନିହାତି ରହିବ ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ ଫଳ ତାଙ୍କର 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭଲ ହବ ଏହା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ନିହାତି ରହିବ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ରେଜଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ଆସି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାରଣ ଯୁକ୍ତ 2 ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାର ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା କଲେଜ ପ୍ରତି ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ ନ ରହିକି ସେମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିହାତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ এই କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି କାରଣ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଥର ରେଜଲ୍ଟ ଝିଅମାନେ ବାଜିମାତ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଅମାନେ ବାଜିମାତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନମ୍ବର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।